السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. إخواني من جديد معلومة أخرى مهمة كتخص بالذكر une inscription à une séance d'information sur le Québec. إذا إخواني بالنسبة للإخوة اللي هما في الشرق الأوسط واللي ما تيفهموش اللهجة المغربية أو لا إلا تكلمت بالفرنسية فأنا غادي نحاول تنطلب من ربي التوفيق الترجمة باللغة الإنجليزية. I will try to translate to our brothers and sisters who are in the Middle East, those who do not understand Moroccan dialect or French, and I hope to succeed. But first, I will speak in French, and then I will translate in English. Alors, Ikhwani, inscription à une séance d'information sur le Québec. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration organise des séances d'information sur la vie, le travail, les études et les procédures d'immigration au Québec. Ces séances sont gratuites et s'adressent aux personnes qui envisagent d'immigrer ou de séjourner au Québec. Elles sont données en plusieurs langues par des conseillers du ministère. Séances proposées. Séances en ligne, le Québec, sa société, son économie, les démarches d'immigration au Québec, séances en personne, le Québec et les démarches pour y immigrer, séances en ligne et en personne, les secteurs en demande au Québec, les démarches pour étudier au Québec. Pour consulter le calendrier et vous inscrire à une séance en ligne dans la langue de votre choix ou en personne, vous devez d'abord sélectionner un continent. Amérique latine, français, espagnol et portugais. Asie, français, anglais et mandarin. Europe et Afrique, français et espagnol. Registration for an information session on Québec. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration organizes information sessions on life, work, studies, and immigration procedures in Quebec. These sessions are free and are intended for people who plan to immigrate or stay in Quebec. They are given in several languages by advisors from the ministry. Proposed sessions online, Sessions Quebec, its society, its economy, immigration, procedures in Quebec, in-person session Quebec, and the procedures for immigrating there online and in-person sessions. Sectors in demand in Quebec. Steps to study in Quebec. To view the calendar and register for a session online in the language of your choice in person, you must first select a continent. Latin America, French, Spanish, and Portuguese. Asia, French, English, and Mandarin. Europe and Africa, French and Spanish. The next page. La page suivante. Ikhwani. Donc, séance d'information. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration organise des séances d'information sur la vie, le travail, les études et les procédures d'immigration au Québec. Ces séances sont gratuites et s'adressent aux personnes qui envisagent d'immigrer ou de séjourner au Québec. Elles sont données en plusieurs langues par un conseiller ou une conseillère du ministère. Elles sont offertes en ligne et en personne dans certains pays. Séances en ligne. Le Québec, sa société, son économie. Les démarches d'immigration au Québec. Séances en personne. Le Québec et les démarches pour y immigrer. Séances en ligne et en personne. Les secteurs en demande au Québec. Les démarches pour étudier au Québec. Séances en ligne. Le Québec, sa société, son économie.
Cette séance s'adresse aux personnes qui souhaitent mieux connaître le Québec, son marché du travail et les secteurs professionnels en demande. Elle vous aidera à déterminer si le Québec est fait pour vous. Sujet abordé. Le Québec en bref, géographie, population, les valeurs de la société québécoise, l'économie, le monde du travail, son fonctionnement, les secteurs professionnels en demande la vie quotidienne. Donc هنا إخواني هذه سيونس ديال الانفورماسيون باش الواحد يتعرف على الكيبيك، على المجتمع ديالها والاقتصاد ديالها وعلى اجراءات الهجره للكيبيك. ولي سيونس كاين دي سيونس اون بيرسون بطبيعه الحال الناس اللي هما على التيريتوار اللي كاينين سور لو تيريتوار كيبيكوا، ولكن حتى بالنسبه للناس اللي هما كاينين في افريقيا او لا في اسيا او لا في الامريك اللاتين، بالنسبه للناس اللي هما في الامريك اللاتين. ملي كنهضروا على افريقيا بالنسبه كنخصوا بالذكر حتى الناس اللي هما يعني لو مغرب، سواء المغرب المغرب العربي او لا المشرق العربي. سيونس اون لين. دونك سيونس اون لين هنا من طبيعه الحال اخواني انتم كتشوفوا المجتمع، الاقتصاد كيف ما قلت لكم، والمواضيع اللي هي غادي تتطرق هي لو كيبيك اون بريف، جيوغرافي، بوبولاسيون، يعني الكيبيك باختصار، جغرافيا والسكان، لي فالور دو لا سوسيتي كيبيكواز، القيم ديال المجتمع الكيبيكي، الاقتصاد ديالو، لو موند دو ترافاي اي سون فونكسيونمون، حتى عالم الشغل وكيفاش هذاك عالم الشغل اللي شحال من واحد ما فاهمش كيفاش هذاك العالم ديال الشغل. لي سيكتور بروفيسيونيل اون دوموند، يعني لي سيكتور بروفيسيونيل اللي هما عليهم الطلب الكثير، ولا في كوتيديان والحياه اليوميه. لا دوري من طبيعه الحال المده هنايا 40 دقيقه سويفي دون بيريود دو كيسيون متبوعه ببيريود ديال لي كيسيون باغ كلافارداج بور لي سيونس اون ليني. يعني هنا يمكن لكم اخواني انكم تطرحوا لي كيسيون ديالكم. Matériel nécessaire pour les séances en ligne, ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet haut débit, fortement recommandé, plus haut-parleur ou casque d'écoute. Les démarches d'immigration au Québec. Important, il est recommandé de suivre la séance Le Québec, sa société, son économie avant de s'inscrire à cette séance. Cette séance s'adresse aux personnes qui ont choisi le Québec pour réaliser leur projet et qui souhaitent connaître les différentes voies pour venir travailler au Québec. اذا هذه من طبيعه الحال هذه السيونس بالنسبه للناس اللي هما اختاروا الكيبيك كوجهه باش يتعرفوا عليها على مختلف القطاعات ديال هذا الشغل والمجتمع وكل شيء. Elle traite de la situation de l'emploi ديال الشغل au Québec et les missions de recrutement proposées par le gouvernement، حتى المهمات ديال يعني الادماج ديال الشغل المقترحه من طرف الحكومات والشركاء ديالهم. Les différents processus d'immigration vous seront également présentés. Sujet abordé. La situation de l'emploi au Québec, l'immigration temporaire et les missions de recrutement, l'immigration permanente et le marché du travail. إذن مواضيع اللي غتطرق الوضعية ديال الشغل في الكيبيك كيفاش دايرة، الهجرة المؤقتة والمهمات ديال هادشي ديال إدماج الشغل، الهجرة الدائمة أو لا سوق الشغل. Durée de présentation de 40 minutes suivie d'une période de questions par clavardage. طبعا كنقولوا par clavardage يعني بإمكان الإنسان يطرح لي كيسيون ديالو عن طريق ما يسمى بالشات أو الكلافارداج. Matériel nécessaire دائما pour les séances en ligne, ordinateur, tablette ou téléphone avec connexion internet haut débit, fortement recommandé, plus haut-parleur ou casque d'écoute. Séance en personne, le Québec et les démarches pour y immigrer. Cette séance s'adresse à toute personne souhaitant en apprendre davantage sur le Québec et sur les démarches d'immigration. Sujet abordé, le Québec en bref, géographie, population, langue, les valeurs de société québécoise, l'économie, le monde du travail, son fonctionnement, les secteurs professionnels de monde, la vie quotidienne, les différents types de séjours permanents et temporaires, les coûts. تكاليف. المدة هنايا présentation 40 دقيقة suivie d'une période de questions. Séance en ligne et en personne, les secteurs en demande au Québec. Donc هنا إخواني غادي ندوز لكم هنا كاين واحد لو طابلو اللي هو مهم، كالندريي. دونك هنا الا لاحظتوا في هذا الطابلو هذا رانا غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا لوروب، موريس اي مدغشقر 26 اوت، يعني هذا ولكن هذه كومبلي، لي بلاص ديسپونيبل هنا دايرين كومبلي.
لي ديمارش ديميغراسيون او كيبيك، يعني شنو الاجراءات ديال كيفاش الواحد يهاجر لكيبيك. الساعه مع 12 ديالها ديجا كومبلي. بالنسبه لموريسي مدغشقر هذه باقي 270 مكان شاغر، يعني سارعوا باش تسجلوا، لانها فرصه هذه باش تعرفوا وتعرفوا هذا المجتمع هذا اللي عندكم اسئله. انا عارف عندكم اسئله وبغيتوا تعرفوا شنو هو سميتو. لوروب موريسي مدغشقر. المهم الا تكلمت لكم على المغرب، ماروك، سينيغال، تونيزي، الجيري، كوت ديفوار، بنين، اتسيتيرا، المقاعد كومبلي. نتوما غتسجلوا على اساس كانكم ديروا موريسي مدغشقر، تحاولوا تسجلوا في هادو، لان باقي الاماكن شاغره وغادي تكون بالفرنسيه والانجليزيه او الاسبانيه او هذا. المهم هنا كاين 270 مكان وهنا كاين 415. اذا اخواني غادي نحاول نترجم للاخوان اللي هما ما تيفهموش اللهجه المغربيه او لا الفرنسيه، ونطلب من الله انني نتوفق. information session. غادي نطلع بعدا الفوق. information sessions de ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration organizes information sessions on life, work, studies, and immigration procedures in Quebec. These sessions are free and are intended for people who plan to immigrate or stay in Quebec. They are given in several languages by an advisor from the ministry. They are available online and in person in select countries. Online sessions. Quebec, its society, its economy, immigration, procedures in Quebec, in-person session, Quebec and the procedures for immigrating there, online and in-person sessions. Sectors in demand in Quebec. Steps to study in Quebec. Online sessions, Quebec, its society, its economy. This session is intended for people who wish to learn more about Quebec, its labor market, and the professional sectors in demand. It will help you determine if Quebec is for you. Subjects discussed: Quebec in brief, geography, population, the values of Quebec, society, the economy, the world of work and how it works, professional sectors in demand, and daily life. The different types of stay, permanent and temporary, the costs. Duration 40-minute presentation followed by a question period. Please note that advisors cannot answer questions relating to participants' personal files. Online and in-person sessions, sectors in demand in Quebec. These sessions focus on the characteristics and the employment prospects of the sectors most in demand in Quebec. They also offer advice on how to begin the process from abroad, leading to the practice of one's trade or profession in Quebec. These sessions are intended only for people who have training or work experience in the relevant sector. Subjects discussed: presentation of the sector, employment prospects and working conditions, the equivalence of diplomas and the conditions for exercising the profession or trade, how to prepare from abroad. Duration 30 minutes. Presentation followed by question and answer period via chat for online sessions. Equipment needed for online sessions: computer, tablet or phone with internet connection, broadband strongly recommended, plus speakers or headphones. Steps to study in Quebec. This session is for people interested in coming to study in Quebec. Subjects discussed: characteristics of the Quebec school system,
steps to come and study in Quebec, steps to live and work in Quebec after your studies. Duration 30 minutes, presentation followed by question and answer period via chat for online sessions. Again, equipment needed for online sessions: computer, tablet, or phone with internet connection, broadband strongly recommended, plus speakers or headphones. Registration. To register, click in the registration column of the calendar on the button corresponding to the information session that interests you. Then complete the registration form. Once you have completed this step, you will receive a confirmation message as well as instructions for participating in this session. Calendar online information sessions. City. Language date. Time, place, available places, registration. Europe plus Mauritius and Madagascar. 26th of August 2020 at 12 p.m. Immigration procedures in Quebec completes. Europe plus Mauritius and Madagascar. The 3rd of September 2020 at 12 p.m. Immigration procedures in Quebec 20 and 70 registration. Europe plus Mauritius and Madagascar. The 14th of September 2020 at 12 p.m. Immigration procedures in Quebec 415 registration. Morocco, Senegal, Tunisia, Algeria, Ivory Coast, Benin, etc. 24th of August 2020 at 1 p.m. Immigration procedures in Quebec, unfortunately, is complete. إذن إخواني أخواتي، كنظن أنني انهيت هذه الحلقة، واللي حاولت أنني ندير يعني جهدي أقصى جهدي باش أنني نترجم لهجتي والنص اللي هو بالفرنسية الإنجليزية. الإخوان كانوا مصريين ولا سوريين ولا إماراتيين ولا سعوديين ولا المهم الناس اللي هما كيتواجدوا في الشرق الأوسط ومهتمين بهذا الموضوع هذا، واللي هما خلاو لي التعاليق ديالهم على أساس أنني إما نتكلم بالعربية أو لا بالإنجليزية، فارتأيت أنني ندير ترجمة بالإنجليزية، ونتمنى من الله أنني نكون توفقت. وإخواني دونك كان اللي كنقول لكم ما يمكن أن أقول، وهو بالنسبة للناس اللي هما مشتركين في القناة فكنقول لهم شكرا على الإخلاص ديالكم لهذه القناة ودعمكم وتشجيعكم، وأنكم بالتشجيعات ديالكم وباللي لايك وبالإعجاب اللي كتديروا كتخليوا هذه القناة تزيد القدام. الإخوة اللي يدخلوا بالصدفة فكنقول لهم ضغطوا على زر اشتراك وزر إعجاب باش إن شاء الله فيما يكون الجديد توصلوا به، ومازال غادي يكون الجديد إن شاء الله، وكنوعدكم غادي يكون الجديد إخواني. تحياتي وسلامي، وكنتمنى لكم حظ سعيد وموفق للجميع إن شاء الله بحول الله. ردوا بالكم ريوسكم. كان معكم كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.